Biskan daghan na kayo magibit-bit ka problema, ayaw gid kalimti ang pag-smile. Ug feeling mo nabugatan na kasi mo problema, hala guyura lang dihang dapita. Itaw karong adlaw uban mi ninyo mamalit og requirements kay gipangkuhit na mata sa lista sa tong requirements. Padung na mi didto sa Carmen. Daghan sakyanan ayo, dagan motor, naalangit, hayag kaayo. Kining magmotor sab no kay naay hangin ug presko kayo ang hangin samot na diri sa probinsya nga lami kay hangin. Naabot na mi dihang dapita ug among motor dihara dagi parking dapit sa metro, diri dapit sa kilid ug diri sa mga parkinganan sa mga motor. Mag-budget jud ta ani 1,000 budget challenge. Kay perti na bang mahala sa mga palitonon ron dapat magtipid ka ug dapat dili ka mag-usik sa kwarta kay ug mangita ka kwarta lisod kay panghitaon sumo na magtipid gyud ta aning dapita. Pagsud na mo diri dapita pertig yung pagdaghanag tawo nangita kung gipangita wala na tungod sa kadaghang tawo tungod sa kadaghang namalit. Kini sa daghan kayog tawo na maningkamot gyud ta aning linya dali-dali ba para dili ta maabtan na ni gabi. Sapit na gyud ta makahikap diri dapit sa cashier para magbayad sa atong gipamalit. Dihang dapita na human na mi ang nagbayad mo nagipanood na nila among gipamalit diha sa Ecobag o Ecobag ba na ambot unsa Kini na. bitaw atong mata nga murag bulawan biskan unsa lay makitaan nga pagkaon hala palit bisag walay kwarta ba higara sa nga nakakita aning bugnaw og lami kay nga mailimnon ba. Kay wala naman tay oras nga mag-inom-inom dito dapita no sumo nang way nagmotor ga inom-inom ta dihang dapita ari lang niko taman salamat bye-bye.